Anthony Loh akan hadir ke Majlis Amanat Tahun Baru 2024 dan sidang media pengumuman khas sempena sambutan Tahun Baru Cina 2024 di Putrajaya pada pagi Jumaat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof akan merasmikan pasar malam tanpa tunai dan e-duit di Pasar Malam Metro City Kuching, Sarawak. Majlis Landasan Hala Tuju Kementerian Pendidikan Tinggi yang berlangsung di Universiti Malaya akan dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro AWANI. Acara sukan terbesar bermula di Malaysia. Saksikan pemain terunggul dunia menunjukkan kuasa. Look at the elevation. Terrific. Dengan setiap lipasan, setiap smash. Serahkan semangat anda demi sukan. Semarakkan harapan jago-jago negara. Saksikan semuanya di kejohanan Petronas Terbuka Malaysia 2024 secara langsung di Astro Supersport, Astro Arena dan Astro Go. Alam kita, nadi kita. Hai, saya Siti Saleha dan saya kini berada di Tip of Borneo. Jangan lupa saksikan saya Siti Saleha dalam Nadi Alam di Astro AWANI. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton AWANI bersama saya Nabilah Khaleeda. Kita mulakan dengan sedikit perkembangan banjir. Jumlah mangsa banjir di Johor dan Pahang catat sedikit penurunan berbanding malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, setakat jam 6 pagi Jumaat secara keseluruhan, seramai 5,725 mangsa banjir direkodkan melibatkan Johor dan Pahang. Di Johor, seramai 4,945 mangsa daripada 1,371 keluarga kini berlindung di 36 buah pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu. Daerah yang paling teruk terjejas merupakan Kota Tinggi dengan 26 PPS dibuka, manakala masing-masing 2 PPS di Keluang, Segamat dan Batu Pahat. Sementara itu, di Pahang, jumlah mangsa di negeri itu turut merekodkan penurunan apabila hanya 780 mangsa daripada 231 keluarga yang direkodkan. Ia melibatkan kawasan Rompin, Pekan dan Marang di Pahang. Baik, jumlah mangsa banjir di Johor ketika ini terus menunjukkan tren penurunan walaupun hampir 5,000 mangsa banjir masih ditempatkan di 36 pusat pemindahan sementara. Dan untuk mendapatkan maklumat terperinci berkenaan situasi terkini banjir di Johor, kita bersama dengan Wakil Astro AWANI Johor, Muhammad Aiman Hakim Awazmin. Aiman, boleh kongsikan bagaimana situasi terkini banjir di Johor? Mungkin ada kawasan tertentu masih mengalami isu seperti banjir termenung. Bagaimana? Baik, terima kasih Nabilah. Jadi apa yang saya boleh bawakan perkembangan terkini banjir di Johor ini pada ketika ini, saya boleh katakan bahawa cuacanya masih lagi tidak menentu, dan kalau saya boleh katakan meskipun jumlah mangsa itu menurun dan saya kira sekarang ada 4,000 lebih mangsa, kalau dibandingkan pada 12 malam semalam jumlah itu sebenarnya lebih 5,000, tetapi pada awal pagi ini jumlah itu menurun kepada 4,000 lebih, dan ini menunjukkan bahawa terdapat
terdapat trend positif di banjir di Johor ini, terutama di 6 buah daerah di Johor ini yang mana masih terjejas banjir pada ketika ini. Dan saya kira Kota Tinggi yang sebelum ini sebenarnya menjadi daerah paling teruk terjejas, namun pada ketika ini Kota Tinggi pula menjadi antara daerah yang merekodkan penurunan yang agak signifikan sebenarnya. Kalau saya kira semalam jumlah itu antara 3,000 lebih, dan pada ketika ini jumlah itu pun dah menurun kepada bawah daripada 3,000, dan mungkin tidak lama lagi jumlah itu akan terus menurun dan kita dapat lihat perkembangan positif di Kota Tinggi. Tetapi itu di Kota Tinggi. Saya kini berada di Johor Bahru bagi meninjau keadaan semasa banjir di sini, dan saya kira kalau ingin menjawab soalan Nabilah berkenaan banjir temenung itu sudah tentu pasti ada, Nabilah. Dan kalau kita dapat melihatkan keadaan terkini di mana cuaca hujan lebat pada awal pagi, sebenarnya keadaan ini sebenarnya agak menyumbang kepada situasi banjir temenung di beberapa buah kawasan. Misalnya kalau saya kira kita berbalik kepada Kota Tinggi tadi, beberapa buah kawasan masih lagi dibanjiri air meskipun cuaca cerah di Kota Tinggi semalam, sepanjang hari semalam. Dan pada hari ini pula di sebelah pagi di Johor Bahru hujan lebat, dan saya dapati berdasarkan laporan-laporan daripada Angkatan Pertahanan Awam, bomba dan pihak berkuasa yang lain, terdapat sebilangan rumah di kawasan seperti Masai, Pasir Gudang di Johor Bahru ini, mereka mengalami peningkatan paras air di sungai berhampiran kediaman mereka, dan sekiranya keadaan ini terus berlarutan, pasti ada Nabilah soal banjir temenung itu di Johor. Dan kita dapat lihat kalau situasi dan juga cuaca hujan lebat ini terus berlarutan, mungkin perkembangan positif itu setakat hari itu sahaja. Dan hari ini pula kalau kita dapat lihat, saya betul-betul berada di sebelah Sungai Skudai, dan saya kira walaupun sepanjang hari semalam cuaca cerah, tapi paras air sungai masih lagi tinggi meskipun tidak melimpah. Tetapi kalau cuaca hujan sebegini terus berlarutan, pasti kediaman-kediaman berhampiran sungai ini seperti kampung Sepakat Baru di hadapan saya ini pasti akan melimpahi air banjir. Dan itu setakat soal banjir temenung di Johor ini, Nabilah. Apa fokus tumpuan selepas ini mungkin, dan terutama juga kerja-kerja pemeriksaan pasca banjir terutama di Kota Tinggi? Baik, kalau saya kira di Kota Tinggi, Nabilah, semalam sepanjang hari cerah. Jadi kita dapat lihat bahawa banyak kedai telah pun dibuka, dan premis-premis perniagaan juga semakin beroperasi dengan rancak, dan kenderaan juga sudah memenuhi jalan raya. Dan kita dapat lihat meskipun paras air di Kota Tinggi itu meningkat di laluan-laluan utama, tetapi laluan itu sebenarnya sebelum ini ditutup. Tetapi semalam ketika saya melewati daerah Kota Tinggi itu, jalan itu telah pun dibuka untuk semua kenderaan baik ringan ataupun berat. Dan itu merupakan antara petunjuk bahawa kita sedang beralih kepada fasa pasca banjir. Dan ini juga saya kira bahawa semalam kita dapat memperlihatkan bahawa penduduk-penduduk dah kembali ke rumah untuk menjalankan urusan pembersihan rumah, dan juga ada di antara mereka yang mula menjalankan urusan harian mereka seperti biasa, dan saya kira mereka dah mula kembali bekerja dan kembali menguruskan rumah tangga mereka seperti biasa. Dan itu merupakan antara perkembangan positif menjelang pasca banjir di Kota Tinggi. Dan saya kira bukan setakat itu sahaja urusan-urusan pasca banjir itu dilaksanakan membabitkan di kalangan penduduk, tetapi pihak berkuasa seperti anggota bomba, polis, APM rela juga turun padang membantu mangsa-mangsa ini untuk membersihkan rumah mereka. Jadi itu mungkin saya kira antara inisiatif murni yang dilakukan oleh petugas-petugas ini untuk mengurangkan beban-beban mangsa. Dan saya kira Superintendent Hussein Zamura, Ketua Polis Daerah Kota Tinggi juga ada memaklumkan. Beliau turut mengerahkan anggota dan juga pegawainya untuk membantu dan juga menyantuni mangsa-mangsa ketika mereka ini ingin kembali ke rumah. Jadi saya kira urusan untuk mereka pulang ke rumah itu terjamin, dan keselamatan mereka juga dibantu oleh pihak-pihak berkuasa yang berada di Kota Tinggi. Dan
dan saya kira kalau semalam kebanyakan rumah telah pun sedang berada pada proses untuk membersihkan rumah mereka, dan ini antara perkembangan positif yang saya dapat bawakan. Misal kata semalam saya berada di Taman Mawai dan juga Taman Aman di Kota Tinggi, dan dapat lihat sebelum ini kedua-dua taman itu ditenggelami air, tetapi pada pagi semalam kita dapat lihat ianya sudah pulih dan surut sepenuhnya, dan itu mungkin antara perkembangan pasca banjir dan apa fokus saya pada hari ini untuk meninjau operasi pembersihan rumah di Johor Bahru pula pada hari ini. Nabilah. Baik, terima kasih Aiman Hakim Awazmin di Johor Bahru, dan Aiman akan teruskan bawa perkembangan banjir di Johor dalam buletin di seterusnya. Baik, saya akan teruskan dengan kadar pengangguran pada bulan November 2023 turun kepada 3.3% dan kembali ke paras pra-pandemik, mencatatkan seramai 569,200 orang penganggur. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi tenaga buruh negara menunjukkan peningkatan pada bulan November 2023 selari dengan pertumbuhan positif ekonomi semasa dengan pertambahan berterusan dalam bilangan penduduk bekerja, manakala pengangguran terus menurun. Jadi kita akan berbincang lanjut dengan pakar iaitu Abdul Muiz Murhalim, pakar ekonomi MIDF Research. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik Muiz, data pasaran buruh yang dikeluarkan 2 hari lepas menunjukkan kadar pengangguran menurun kepada 3.3% pada November. Dan mungkin Muiz boleh kongsikan, adakah ini menepati jangkaan MIDF Research, dan juga selain perkembangan pada bulan November, boleh Muiz kongsikan juga jangkaan suasana pasaran buruh bagi tahun ini? Adakah ianya akan terus kekal sihat dan apakah faktor yang perlu kita beri perhatian? Okey. Pertama sekali, memang kalau kita lihat dari segi kadar pengangguran itu, ianya terus menurun, dan ini memberi tanda positif pemulihan ekonomi negara, memberi lebih banyak peluang pekerjaan. Pada masa yang sama, kalau kita lihat sebenarnya kadar penyertaan ataupun participation rate bagi tenaga buruh terus meningkat kepada paras yang tertinggi iaitu 7.1%. Ini lebih tinggi berbanding 68.7% yang dicatat pada 2019. Dengan kadar pengangguran yang terus menurun dan lebih ramai pekerja yang menyertai pasaran buruh, ini menunjukkan lebih banyak, seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak peluang pekerjaan yang ada. Kita menjagakan keadaan positif bagi pasaran buruh ini akan terus kekal, dan ini akan terus menyokong kepada pertumbuhan perbelanjaan domestik, kerana kita dapati contohnya jumlah penggajian ataupun employment itu terus meningkat, itu melebihi 16.4 juta setakat November 2023. Dan kalau kita lihat juga kepada perkembangan yang memberangsangkan pasaran buruh, kita juga dapati perdagangan runcit kita terus berkembang pada kadar 4.4% pada bulan November, lebih kuat berbanding 3.9% pada bulan sebelumnya. Jadi bagaimana Muiz membaca hubung kait perkembangan terkini pasaran buruh dan apakah kesannya kepada perbelanjaan domestik? Okey, pertama sekali bila kita lihat dari segi data pertumbuhan yang lebih baik ini menunjukkan ada tanda ketahanan ataupun resilience dalam perbelanjaan domestik. Mungkin kita boleh kaitkan juga dengan pemulihan sektor pelancongan kerana kita menyatakan peningkatan jumlah perbelanjaan yang dibuat oleh pelancong asing. Cuma kalau kita kaitkan dari segi keadaan pasaran buruh yang kekal positif ini, bagi saya seperti yang saya nyatakan tadi, bila kita lihat dari segi jumlah penggajian itu terus meningkat, iaitu lebih ramai individu mempunyai pendapatan, ini menandakan dari segi jumlah pengguna juga akan terus meningkat. Jadi dengan jangkaan keadaan pasaran akan terus kekal positif, kita menjangkakan ini akan terus memberi sokongan kepada pertumbuhan pendapatan. Selain daripada itu, kita juga percaya dari segi keadaan ekonomi yang terus berkembang, jumlah pendapatan akan terus meningkat selain daripada disokong oleh bantuan yang diberikan oleh kerajaan, contohnya daripada pemberian sumbangan tunai rahmah yang turut akan memberi sokongan kepada pendapatan isi rumah. Dan kalau kita lihat kepada pelancaran padu awal bulan ini, kerajaan semakin hampir untuk berganjak kepada sistem subsidi bersasar, dan kebanyakan pemerhati di pasaran pula memberi gambaran inflasi akan meningkat tahun ini dengan rasionalisasi subsidi tahun ini. Jadi adakah jangkaan ini turut dikongsi MIDF Research, dan adakah ini bermakna pertumbuhan perbelanjaan akan lebih perlahan kerana pengguna terhimpit dengan kenaikan harga dan juga kuasa beli yang terjejas? Secara kasar bila kita lihat dari segi pertumbuhan perbelanjaan, kita akan jangka akan terus kekal positif.
tetapi mengambil kira keadaan inflasi yang mungkin akan melonjak naik melebihi 3% yang kami unjurkan bagi tahun ini, ini menyebabkan kami juga berpendapat pertumbuhan bagi perbelanjaan domestik juga mungkin akan sedikit lebih perlahan. Kalau kita bandingkan dari segi inflasi, kita menunjukkan peningkatan sekitar 3.2% bagi tahun ini berbanding purata 2.7% tahun lepas. Cuma apa yang kita perlu berikan perhatian seperti yang disebutkan tadi, pelancaran padu ini memberi gambaran kita menghampiri kepada keputusan kerajaan untuk berganjak kepada sistem subsidi bersasar. Cuma kita perlu memberi penelitian lebih bagaimana sistem ataupun mekanisme subsidi bersasar ini akan dikenakan. Tapi setidak-setidaknya apa yang kami ambil kira ialah jangkaan peningkatan harga minyak domestik. Ini akan menjadi antara punca utama kenapa kami menjagakan inflasi akan meningkat dan mungkin ini secara tidak langsung akan memberi kesan negatif kepada perbelanjaan sekiranya kenaikan itu adalah luar jangka. Dan itu berkenaan dengan pelancaran padu, dan kita nak lihat juga kepada prestasi perniagaan pula. Data pengeluaran industri meningkat lebih perlahan pada kadar 0.6% pada November 2023 berbanding 2.4% pada bulan sebelumnya. Jadi adakah kelembapan ini berterusan dalam tempoh beberapa bulan akan datang, atau adakah MIDF Research merasakan pengeluaran industri akan turut sama meningkat untuk tahun ini? Okey, kalau kita lihat dari segi pertumbuhan yang lebih perlahan pada bulan November itu secara tidak langsung adalah berkait rapat dengan prestasi ekspor, kerana prestasi ekspor pada bulan November adalah lebih perlahan berbanding bulan sebelumnya. Ini menjelaskan kenapa bila kita lihat pertumbuhan API sebanyak 0.6% itu adalah lebih perlahan berbanding 2.4% yang dicatat pada bulan Oktober. Ini secara kasar adalah menjangkai hampir dengan apa yang kami jangka. Cuma kalau kita lihat dari segi prestasi perdagangan, sebenarnya dah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, kerana kejatuhan ataupun penurunan yang dicatatkan tidaklah besar seperti yang kita lihat pada bulan-bulan sebelumnya. Jadi kita juga dapati terdapat pemulihan dari segi jualan semikonduktor di peringkat antarabangsa. Oleh sebab itu kami menjangkakan pemulihan dari segi pasaran E&E antarabangsa ini dijangka akan memberi sokongan kepada pemulihan permintaan luar, dan seterusnya akan terus memandu untuk bagi pengeluaran industri akan terus sama meningkat, iaitu kami mensasarkan peningkatan sekitar 3-4% berbanding 1% peningkatan API yang kami kira bagi tahun lepas. Muiz, kalau kita nak melihat kepada keadaan keseluruhan ekonomi buat masa ini, bagaimana Muiz boleh rumuskan data-data yang kita bincang tadi, dan adakah ianya memberi gambaran momentum ekonomi yang bertambah baik atau ianya lebih perlahan berbanding sebelum ini? Kalau dari segi naratif secara kasar, kita dapati ianya menepati apa yang kami jangka. Pertama, kita lihat pertumbuhan perbelanjaan domestik terus berlaku, dan yang kedua, kita dapati juga terdapat tanda-tanda pemulihan dari segi aktiviti pengeluaran dan juga perdagangan, dan ini memberi sokongan kepada didikan kami. Pemulihan permintaan luar akan dan turut sama akan menyokong kepada pertumbuhan yang lebih kuat pada itu sekitar 4.7% yang kami unjurkan bagi KDNK negara berbanding 4.2% yang kami kira bagi tahun lepas. Cuma kalau kita sebut tentang momentum, memang daripada segi pertumbuhan IPI itu sendiri yang menjadi antara kayu ukur kepada prestasi ekonomi negara. Kalau kita lihat pada paras pertumbuhan 1.5% secara purata bagi Oktober dan November tahun lepas adalah menunjukkan peningkatan berbanding pertumbuhan 0% yang dicatat pada suku ketiga. Jadi kita menjangkakan pertumbuhan ekonomi negara nampaknya akan terus meningkat daripada suku 4 tahun lepas, dan ini momentum ini kami jangkakan terus memberi sokongan kepada pertumbuhan yang lebih baik pada tahun ini. Baik, seperti yang Muiz katakan, kita akan terus saksikan perkembangan ekonomi yang positif dalam masa-masa akan datang. Jadi terima kasih diucapkan kepada Abdul Muiz Murhalim, pakar ekonomi MIDF Research, dan semuanya akan kami kongsikan dalam platform astrowani.com dan semua platform digital Astrowani. You memang tak nak mengalah langsung kan? Dah berapa banyak kali dah I cancel meeting I, sekali ni I dah kerja besok ni. macam ni lah. Salah aku memilih cinta aku dulu, mati rasa aku.
awak ni cuba tengok anak tu. Awak ni isi memanjang. Awak nak salahkan saya pula? Bukankah awak yang selalu abaikan tanggungjawab dalam rumah ni? Bukannya mudah nak menjadi keluarga. Jadi, berikan masa kerana ia merapatkan kita. Bertemu kembali, Yayasan Usahawan Malaysia menyokong seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC mengurangkan pelaburan luar negara dan mengutamakan pasaran domestik. Menurut Badan Bukan Kerajaan itu, ini adalah langkah kerjasama ke arah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurut Pengerusi Yayasan Usahawan Malaysia, Nitesh Malani, penekanan oleh Perdana Menteri untuk mengubah hala tuju pelaburan ke pasaran domestik sejajar dengan komitmen yayasan bagi memupuk keusahawanan dan pembangunan ekonomi di Malaysia. Yayasan katanya percaya tumpuan kukuh terhadap pelaburan domestik akan memberi sumbangan signifikan kepada pertumbuhan ekonomi negara, penciptaan pekerjaan dan kemakmuran keseluruhan. Beliau akui keperluan fleksibiliti seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri dalam membenarkan GLC dan GLIC membuat pelaburan di luar negara jika terdapat keperluan yang wajar. Katanya pendekatan strategi ini untuk memastikan Malaysia kekal berdaya saing di peringkat global sambil mengutamakan pembangunan dan pertumbuhan industri tempatan. Pada masa sama, Yayasan Usahawan Malaysia menyahut seruan Perdana Menteri Anwar Ibrahim agar GLIC dan GLC memikul tanggungjawab korporat yang lebih besar dalam pembangunan negara. Entiti korporat katanya bukan sahaja perlu menumpukan kepada keuntungan tetapi menyumbang secara bermakna kepada kebajikan pekerja mereka dan pembangunan keseluruhan negara. Justru, pihak yayasan turut menggalakkan GLC dan GLIC mengemukakan laporan terperinci dalam tempoh sebulan, menggariskan rancangan mereka berkaitan pelaburan, penyertaan Bumiputera dan peningkatan pendidikan. Baik, pada ketika ini kita akan memahami bagaimana sisa elektronik atau e-waste. Jadi saya akan bawakan rakan setugas Rozman dengan data dan statistiknya. Silakan. Baik, terima kasih Nabilah. Saya akan kongsikan iaitu antara dapatan kajian daripada Jabatan Alam Sekitar untuk kita lihat bagaimanakah pengkumpulan sisa elektronik ataupun kita panggil e-waste yang dikumpulkan sepanjang tahun 2022. Antara data ini ia menunjukkan kuantiti e-waste pada tahun 2022. E-waste ini terbagi kepada beberapa item termasuk komputer atau laptop, televisyen, TV, mesin basuh, laundry, peti ais, refrigerator, pendingin hawa, aircon ataupun kita boleh cakap telefon bimbit. Dan antara jumlah pengkumpulan sisa elektronik yang paling banyak dapat kita saksikan pada tahun 2022 adalah komputer, laptop dengan mengumpulkan sebanyak 995.04 metrik tan, diikuti juga dengan kedua tertinggi adalah TV 771.14 metrik tan, termasuk juga dengan mesin basuh, peti ais, pendingin hawa dan juga telefon bimbit. Ini adalah item-item yang telah dikumpulkan sepanjang tahun 2022 di bawah kategori e-waste, sisa elektronik. Antara peratus jenis e-waste untuk tahun 2022 seperti yang kita kongsikan tadi, TV adalah paling tinggi dengan peratusan 20% yang telah direkodkan pada tahun 2022, diikuti dengan yang kedua dan ketiga tertinggi adalah komputer, laptop adalah yang tertinggi, diikuti dengan televisyen dan juga telefon bimbit. Ini adalah peratusan item yang tertinggi dapat kita saksikan pada tahun 2022. Seterusnya, untuk kita lihat bagaimanakah kitaran ekonomi e-waste ini, ekonomi cycle untuk e-waste terbagi kepada 5 proses yang bermula di peringkat pengilang dan pengimport, di mana produk elektronik dan elektrik ini dihasilkan, kemudian selepas dihasilkan ia akan dihantar kepada para peruncit, iaitu adalah proses kedua, dan apabila telah disampai ke peringkat
peringkat peruncit ia akan dijual ataupun kita boleh cakap diagihkan kepada pengguna untuk menggunakan produk E dan E. Seterusnya apabila mereka sudah tidak memerlukan produk ataupun perkhidmatan elektronik ini, mereka akan hantar kepada pusat pengumpulan iaitu antara kitaran yang keempat dalam ekonomi e-waste ni, dan kelima mereka akan kembali kepada kemudahan pemerolehan kembali. Ini adalah step ataupun kita boleh cakap progres terakhir sebelum ia akan kembali kepada step pertama iaitu pengilang dan pengimport. Ini adalah cycle ekonomi e-waste yang dapat kita saksikan. Dan kenapa komputer riba ni menjadi antara pengumpulan sisa elektronik yang paling tertinggi? Kerana mereka kerana barang-barang atau produk ini dihasilkan dengan komponen-komponen logam yang berharga yang mempunyai antara iaitu kita boleh cakap komponen-komponen seperti emas, perak, tembaga, platinum, palladium, timah. Ini adalah antara komponen-komponen logam yang berharga. Mengapa komputer riba antara produk ataupun sisa elektronik yang paling dikumpulkan? Kerana kita tahu ia ada nilainya. Seterusnya untuk kita saksikan di manakah pusat pengumpulan dan tempat pengumpulan e-waste di Malaysia. Sebenarnya setiap negeri ada tempat pengumpulan dan termasuk tempat pengumpulan. Di sini kita dapat saksikan antara yang tertinggi pusat pengumpulan adalah dua negeri. Di sini kita dapat saksikan dengan tempat pengumpulan yang dicatatkan oleh Selangor sebanyak 59 dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tempat pengumpulan yang dicatatkan sebanyak 25. Manakala tempat ini adalah pusat dan ini adalah tempat pengumpulan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur warna oranye ini sebanyak 18 dan Selangor sebanyak 36. Antara tiga negeri, Selangor, wilayah Persekutuan dan juga Perak, antara tiga negeri yang mempunyai pusat pengumpulan dan tempat pengumpulan yang tertinggi berbanding di negeri-negeri di Malaysia. Dan ini adalah antara data yang boleh saya kongsikan, Nabilah, setakat hari ini untuk kita saksikan bagaimanakah jumlah ataupun kuantiti pengumpulan sisa elektronik yang dikutip sepanjang tahun 2022. Terima kasih Nina atas pembentangan itu tadi. Jadi untuk mengulas lanjut berkenaan pengurusan E-sisa di Malaysia, bersama saya dalam talian ketika ini adalah Profesor Dr. Ahmad Faris Muhammad, Fellow Utama Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari UKM. Baik, Prof, boleh kongsikan berkenaan realiti E-sisa di Malaysia ketika ini dan mungkin kita boleh lihat dari segi punca pengurusan dan juga pendidikan maupun kesedaran di Malaysia. Terima kasih Cik Nabilah dan Cik Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk makluman, kita sekarang berada di dalam satu zaman teknologi baru di mana penggunaan produk-produk elektronik itu sangat berbagai dan juga potensi menghasilkan sisa elektronik itu sangat tinggi. Kalau tadi Cik Nina menunjukkan contoh komputer riba atau notebook, dia adalah sangat-sangat kritikal. Dalam konteks ini kalau kita tengok, dalam keperluan penghasilan itu sangat tinggi sebenarnya. Dan kita sebenarnya tidak pernah ada satu analisis yang mencuba mengkorelasikan pembelian dan penggunaan produk-produk elektronik ini dengan penghasilan sisa elektronik yang dihasilkan oleh masyarakat Malaysia. Jadi yang itu kita tidak dapat tahu secara sebenar. Namun dalam konteks ini, kalau kita tengok, sebenarnya potensinya sangat besar. Cuma isunya ialah bagaimanakah kita dapat memastikan sejumlah, katalah contohnya kita menjual satu produk elektronik, katalah kita ambil TV dalam setahun 1 juta unit. Adakah 1 juta unit itu akan menjadi sisa? Mungkin tidak. Mungkin katalah 10%. Tapi sebenarnya 10% itu adakah akan ditangkap dalam konteks data oleh Jabatan Alam Sekitar ataupun Jabatan Pusat Sepejahan Negara atau SWCOP ataupun pihak persekutubatan. Yang ini adalah isu yang sangat perlu diambil perhatian. Dalam konteks kalau kita tengok kesedaran awam, sebenarnya program pendidikan dan kesedaran awam ini sangat tinggi. Setiap agensi kerajaan, terutamanya Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Pusat Sepejahan Negara dan SWCOP, terutamanya malahan pihak berkuasa tempatan seperti Dewan Bandar Kuala Lumpur, Majlis Barisan Alam, terutamanya MPPJ, kalau untuk seberang peraya, itu sudah buat pelbagai program. Dan kempen-kempen ini bukan saja di peringkat sekolah, malahan juga di peringkat awam. Nah, sebab dalam konteks ini, kesedaran awam ni bagi saya lah, bagi masyarakat ini sangat tinggi. Namun, isu yang utama yang perlu kita perhatikan adalah maklum balas dalam konteks tindakan. Nah, ini agak
agak rendah masih lagi. Itu sebab kalau tengok data pengutipan sisa elektronik dalam konteks daripada masyarakat awam tu masih lagi rendah jika kita bandingkan dengan potensi daripada penggunaan produk itu. Jadi yang ini kita perlu perhatikan dalam konteks yang lebih luas ya. Dan kalau dalam lambakan itu yang amat merisaukan saya adalah lambakan produk elektronik yang nilainya sangat rendah dan kadang-kadang harganya tidak masuk akal. Dan ini sudah mula masuk ke pasaran dan kita tak pasti dari segi keselamatannya, dan memang kalau kita tengok pihak SIRIM juga sudah memberi amaran tentang produk-produk yang tidak ada bawah standard SIRIM. Dan ini berluasa penggunaannya di Malaysia. Dan ia juga berpotensi menjadi sisa elektronik di masa depan. Dan produk-produk ini akan memberikan satu tekanan dalam konteks kita untuk mengurusnya dengan baik. Dan jumlahnya agak banyak. Kita pun sebab di situ kita perlukan analisis korelasi antara penggunaan dan pembelian itu dengan penghasilan itu perlu ada. Sebab kita nak tengok jumlah yang sebenarnya memang boleh kita ni. Dalam konteks kitaran ekonomi itu memang betul. Ya, tadi Cik Nina ada tunjuk potensi itu memang betul. Tetapi aliran dalam ekosistem penggunaan sektor itu kena bergerak dengan cekap dan perlu dia berkesan. Dan di sini aspek utama dalam konteks pergerakan sumber sisa elektronik daripada pengguna kepada pengumpul tu yang masih lagi ada dia punya isunya yang perlu kita tambah baik. Tetapi daripada pusat pengumpulan kepada industri pun kita ada satu perkara yang perlu kita mantapkan. Sebenarnya di Malaysia kita tidak ada banyak industri yang mampu mengitar semula secara total. Bila saya kata secara total, dia buat semua. Di Malaysia ni mungkin fokusnya pada item-item tertentu. Sebahagian besar fokus kepada mungkin logam berat tertentu, plastik tertentu, tapi mereka tidak boleh buat semua. Jadi yang itu mungkin perlu diminta. Dan ini bukan mudah kerana untuk mengitar semua secara total ini memerlukan satu investment yang sangat tinggi lah. Ia bukannya mudah. Kedua ialah kalau kita tengok next kita tengok dalam konteks perundangan. Untuk pengurusan sisa elektronik ni sebenarnya yang wajib adalah perlu dilakukan oleh industri. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling untuk sisa elektronik ini, untuk masyarakat awam tidak menjadi kewajipan. Itu sebab kita tengok Jabatan Alam Sekitar, mereka menggunakan perkataan menggalakkan masyarakat awam untuk membawa sisa elektronik mereka kepada tempat-tempat pengumpulan yang telah ditetapkan. Dan selalunya mereka akan beritahulah di mana di setiap negeri dan di setiap bandar. Dan itu adalah konteks secara keseluruhan dalam konteks pengurusan. Namun begitu, kalau kita tengok, perkara penting yang jelas ialah kalau kita boleh aspek pergerakan. Prof, silakan. Okey. Halo. Okey Prof, seperti yang Prof kongsikan tadi bahawa kita kebimbangan kerana longgakan iaitu komputerable laptop ini iaitu sisa elektronik ini semakin banyak, jadi nilai pun semakin rendah, tapi mereka sudah masuk ke pasaran dan kita tidak tahu, kita takut dan kurang yakin terhadap keselamatan dia. Jadi Prof kongsikan kita perlu ada iaitu pengurusan e-waste yang cekap dan efisien. Nak bercakap mengenai penjanaan ekonomi hiliran iaitu hasil dari logam berharga dari sisa elektronik ni, adakah kita punya garis panduan khusus berkenaan kita semula E-sisa? Bagaimana untuk kita bercakap mengenai konteks Malaysia? Untuk garis panduan itu sebenarnya sudah ada ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Ya, dan sudah ada cara dia. Cuma isunya ialah produk elektronik ni kadang-kadang kita tengok dalam dia punya, contoh kita ambil notebook yang baru-baru ni, dia dalam kita tengok daripada IC dia tu, circuit board dia tu, dia ada macam-macam tau. Macam you tunjuk tadi. Dan kita paling penting perlu perhatikan, dia ada banyak logam-logam berat baru yang diletakkan di situ. Yang mana ia memerlukan satu industri hiliran yang mempunyai keupayaan untuk ekstrak logam-logam seperti ini dengan cekap dan tanpa memberi kesan kepada alam sekitar dan kepada kesihatan manusia. Yang ini sebab tadi Nabilah tunjuk, Nina tunjuk data pusat pengumpulan dan tidak ditunjukkan berapa banyak industri kita semula yang punya keupayaan untuk mengitar semula. So, sebahagian besar daripada yang kita ada ini adalah pusat pengumpulan.
Tapi industri yang mengitar semula itu tidak banyak berbanding dengan pusat pengumpulan. Tetapi kita kena ingat, oleh kerana bahan ini berharga, mempunyai nilai yang tinggi, pusat pengumpulan ini pun juga dia boleh dibenarkan untuk mengeksport dengan syarat mendapat kelulusan daripada pihak Jabatan Alam Sekitar. Dia ada dia punya aspek trade perdagangannya itu. Sebab ada dia punya keupayaan. Okey. Iaitu dari hiliran tu sudah ada peraturan dan perundangannya. Baik. Prof, kalau kita lihat, kita tahu penghapusan sisa adalah lebih baik kalau kita bandingkan dengan pelupusan sisa, terutama untuk e-waste ini. Dan juga mungkin boleh Prof kongsikan ataupun bantu kami faham berkenaan perkara ini yang saya sebutkan tadi, terutama dari sudut risiko sekiranya ia tidak dilupuskan secara betul. Okey, kalau penghapusan tu berbeza dengan pelupusan tau. Penghapusan tu selalu merujuk kepada kalau sisa pepecah tu kita buat combustion process, kita bakar dia tau di dalam satu tempat khas. Kalau lupus tu kita letak dan kita dispose, mungkin kita letaklah satu tempat dan biarkan dia sampai bila-bila. Untuk pelupusan ini, kalau selalunya untuk sisa elektronik ni kita tak galakkan lah. Ya. Dia sebenarnya masih lagi ada elemen bahan-bahan logam berat dan bahan kimia yang mungkin apabila berkumpul secara banyak, dia akan memberi kesan kepada alam sekitar, terutama jika fasiliti yang digunakan tidak mempunyai satu sistem yang boleh dan tidak mempunyai upaya untuk menghalang pergerakan bahan kimia atau logam berat itu ke alam sekitar. Manakala dalam penghapusan lah, untuk teknologi yang digunakan seperti pembakaran, pembakaran ini bahaya sebenarnya sebab sisa elektronik ini ada macam-macam. Dalam keadaan dormant ataupun sisa itu dalam keadaan steady state atau dormant, dia tak bahaya. Tapi bila kita bakar, dia akan menjadi suatu bahan yang sangat berbahaya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Ahmad Faris Mahmat, Fellow Utama Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari UKM. Semoga kesedaran untuk kita tingkatkan dalam menangani e-waste ini akan terus berkembang dengan kerjasama pelbagai pihak. Baik, ini perkembangan yang baru kami terima. Tentera Amerika Syarikat dan United Kingdom melancarkan serangan udara ke atas beberapa kawasan sasaran yang dikuasai puak Houthi di Yaman. Serangan diarahkan Presiden Joe Biden sebagai reaksi balas ke atas serangan Houthi terhadap kapal maritim di Laut Merah. Dan menurut laporan CNN, serangan turut disokong sekutu Washington, Australia, Bahrain, Kanada dan Belanda. Dalam kenyataan dikeluarkan White House, Biden memaklumkan tidak akan teragak-agak mengarahkan serangan tambahan untuk menjamin keselamatan kawasan perairan di Laut Merah daripada serangan puak Houthi. Serangan ini dilancarkan dari jet pejuang dan peluru berpandu Tomahawk. Serangan ini meningkatkan kebimbangan berkaitan ancaman di kawasan perairan paling kritikal di dunia. Ia juga meningkatkan risiko perang Israel-Hamas merebak ke negara serantau. Sebelum serangan ini dilancarkan, Ketua Kumpulan itu Abdul Malik Al-Houthi dilaporkan berkata mereka sedia bertindak dengan serangan lebih dahsyat jika Amerika Syarikat menyerang mereka. Dalam ucapan terbukanya yang disiarkan di televisyen, tindak balas yang lebih dahsyat akan dikenakan seperti serangan baru-baru ini di mana drone dan peluru berpandunya menyasarkan kapal Amerika di Laut Merah. Serangan ke atas kapal komersial di Laut Merah sebagai protes terhadap perang Israel di Gaza sebelum ini menyaksikan pelbagai syarikat perkapalan telah menggantung operasi atau menggunakan laluan lebih jauh. لن نتردد إن شاء الله في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الأمريكي. أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا بدون رد، والرد لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيرا في استهداف الأمريكيين في البحر بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدة صواريخ. الرد أكبر من ذلك وأكثر من ذلك، ونحن بذلك أكثر عزما على مواصلة المشوار واستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، ولن نتراجع عن ذلك وموقفنا إيماني. وعلى الأمريكي أن يعرف ماذا يعني هذا. نقول للجميع الآسيوي، الدول الآسيوية كالصين وغيرها،
ونقول للدول الأوروبية في الغرب، نقول للكل في كل العالم: لا مشكلة عليكم في المرور والعبور من البحر الأحمر. المستهدف فقط وبشكل حصري السفن المرتبطة بإسرائيل. Baik, saya ingin kembali kepada rakan saya Nina Rozman. Nina, ada beberapa data penting untuk dikongsikan. Silakan Nina. Walaupun kita sudah masuk tahun 2024, Nabilah, sudah tentu pentingnya untuk kita teliti beberapa data ekonomi untuk kita lihat prestasi beberapa bulan sebelumnya kita masuk awal tahun ini. Dan antara salah satu data yang akan saya kongsikan daripada Dawson baru-baru ini adalah indeks pengeluaran perindustrian untuk kita saksikan prestasinya pada November 2023. Untuk indeks pengeluaran perindustrian, prestasinya ataupun pergerakan indeksnya pada November tahun lepas dan hinggalah November tahun ini untuk kita saksi, ia telah mencapai pada paras 0.6%. Dan line biru dan line warna kuning ini membezakan, iaitu prestasi tahun ke tahun, dan line warna kuning adalah prestasi bulan ke bulan. Dan ini adalah pergerakannya sepanjang tahun daripada November 2022 sehinggalah November 2023. Kita dapat saksikan tahun ke tahun peningkatan lebih tinggi sedikit berbanding bulanan, iaitu 0.6%, dan bulan ke bulan iaitu penurunan sebanyak 0.9%. Namun kalau kita bandingkan daripada prestasi pada bulan sebelumnya, pada Oktober 2023, kita dapat saksikan penurunan sehinggalah November untuk indeks pengeluaran perindustrian yang terbahagi kepada 3 sektor: perlombongan, pembuatan dan elektrik. Dan antara ketiga-tiga sektor ini, sektor yang memberi sumbangan tertinggi adalah sektor elektrik yang telah mencatatkan 4.2% untuk bulan November 2023. Diikuti juga dengan sektor perlombongan sebanyak 1.9%, namun pembuatan mengalami penurunan pada November tahun lepas kepada 0.1%. Dan ketiga-tiga prestasi ini adalah lebih rendah berbanding bulan sebelumnya pada tahun lepas. Dan daripada sektor pembuatan, untuk kita lihat lebih terperinci, antara subsektor yang memberi sumbangan tertinggi adalah daripada makanan, minuman dan tembakau yang telah memberi sumbangan sebanyak 8.9%, termasuk mineral bukan logam asas dan logam yang direka kepada 7.0% yang dicatatkan pada November 2023. Perlombongan juga kedua-duanya meningkat didorong oleh minyak mentah dan kondensat dan gas asli. Kedua-duanya meningkat, namun prestasinya lebih rendah berbanding bulan sebelumnya. Terakhir sekali untuk kita saksikan industri berorientasikan ekspor dan import, kedua-duanya mencatatkan penurunan 2.7% untuk industri berorientasikan ekspor, manakala industri berorientasikan domestik meningkat kepada 5.8%. Antara sektor yang memberi sumbangan tertinggi kepada industri berorientasikan ekspor adalah pembuatan minyak dan lemak daripada sayuran dan haiwan sebanyak 7.8%, dan industri berorientasi domestik disumbang oleh subsektor tertinggi daripada pembuatan produk prosesan makanan sebanyak 10.9%. Dan ini adalah indeks pengeluaran perindustrian untuk kita saksikan prestasinya pada bulan November 2023. Dan saya akan beralih kepada perdagangan borong dan runcit pada November 2023, iaitu telah mencatatkan dengan nilai jualan 142.6 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 6.2% pada November tahun lepas, dan indeks volume telah mencatatkan sebanyak 152.7 mata, peningkatan pada 4.7%. Seterusnya, nilai jualan dan indeks volume dari yang terbahagi kepada beberapa sektor, iaitu sektor perdagangan borong, perdagangan runcit dan juga kenderaan motor. Kita dapat saksikan ketiga-tiga sektor ini mengalami nilai jualan yang meningkat ataupun kenaikan, dengan perdagangan borong mencatatkan 6.2%, perdagangan runcit mencatatkan nilai jualan sebanyak 4.4% peningkatan, kenderaan motor ia mencatatkan 2 digit peningkatan sebanyak 12.7% yang direkodkan pada November lepas. Manakala indeks volume juga kita dapat saksikan ketiga-tiga indeks volume untuk perdagangan borong
perdagangan runcit dan kenderaan bermotor ketiga-tiganya telah meningkat pada bulan November 2023 sama seperti nilai jualan. Seterusnya untuk indeks volume pelarasan musim bulanan pada Oktober 2023 penurunan 2.2%. Namun masuk bulan November ia telah meningkat sedikit kepada 0.7% untuk pelarasan musim mengikut bulanan. Dan kumpulan utama daripada segi nilai jualan untuk borong runcit dan kenderaan bermotor, perdagangan borong disokong terutamanya oleh iaitu subsektor lain-lain pengkhususan jualan borong dengan hampir mencecah peratusan 10% yang telah direkodkan pada November tahun lepas, dan perdagangan untuk runcit yang paling tertinggi disumbang oleh jualan runcit di kedai bukan pengkhususan dengan mencatat peratusan 6.5%, dan terakhir sekali adalah kenderaan bermotor mencatatkan antara subsektor yang paling tertinggi dengan sumbangan yang tertinggi datang dari iaitu subsektor penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan bermotor yang telah memberi sumbangan sebanyak 16.3%. Dan ini adalah serba sedikit mengenai iaitu indeks borong, perdagangan borong dan runcit dan juga pengeluaran perindustrian yang dapat kita saksikan prestasinya pada bulan November 2023. Dan jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Niaga Awani akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Alam kita, nadi kita. Hai, saya Siti Saleha dan saya kini berada di Tip of Borneo. Jangan lupa saksikan saya Siti Saleha dalam Nadi Alam di Astro AWANI. Aja Mona. Buat apa kat sini? Dasar nak tanggang? Ha? Kemenangan bukan segalanya. Berani kau tumbuh adik aku? Aku akan tarik diri dari kompetisi tu. Family aku lagi penting sekarang. Saya macam nak beritahu something lah kat awak. Aku nak kau orang kalah dengan aku, Cross. You ada potensi besar, Maya. Ingat role masing-masing. Kita sikit lagi ni. Gamers Mangkuk stream episod baru setiap Jumaat on demand dan Astro Premier. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tamina Kausji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs. Market watch, industries, analysis and insight. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, today on Future Affairs, we take a very in-depth look at Malaysia's healthcare burden, particularly when it comes to NCDs. So we're going to be talking all things health economics. Now, some brand new data shows a disturbing trend of an estimated 100,000 Malaysians having passed away prematurely in 2022, owing all to NCDs. Now, NCDs, we actually spend an average rough 10 billion ringgit on it annually, and this is of course deeply concerning. So to get the discussion kick-started, we have joining me in the studios Dr. Milton Lam, who is a consultant obstetrician and gynecologist, as well as Dr. Teo Aini, who is a nutrition and public health research associate with Khazanah Research Institute, KRI. Very good morning. Thank you so much for making time. How are the both of you today? Fine, thank you. Thank you. All right, fantastic. Dr. Lam, if I could get started off by also asking you to elaborate a little bit more about an issue that you have been advocating for a very long time. You have written a lot of editorial articles on this, connected to, of course, the NHFS, or the National Health Financing Scheme. Now, what are your thoughts on this as perhaps anchoring what could be Malaysia's healthcare industry in the future, and why does it need to be done sooner rather than later? Well, the National Healthcare Financing Scheme has been talked about for almost half a century. All right, 50 years, and 50 we're a country years. going on 70. Yeah, and the initial studies were done in the 1980s, and there have been several studies done by several consultants commissioned by various governments that we have had, but so far nothing has been done about it. The problem, as I see it, is lack of political will and leadership.
Politicians think in 5-year cycles. Now, even shorter than 5-year cycles. That's right, especially what we've seen since 2018. Yeah, since 2018, yes, it's much shorter. So, when you look at the national health expenditure, it's going up and up. And the out-of-pocket payments by individual members of the public is also substantial. The financing of healthcare in Malaysia at the rate is going is clearly unsustainable. There will have to come a time when it is at a cliff where there will be deterioration in the services or compromise in the safety and quality of care. Some of which is already happening. Absolutely, and I think I want to pick up on that point, especially Dr. Lam, considering the fact that whatever it is, Malaysia, like all other countries globally, we've been through hopefully the worst of the COVID-19 pandemic. We were able to see many of those gaps, especially for funding within healthcare, exposed, particularly in what is now considered to be somewhat of an endemic period. So one thing that really comes up is the ability to pay, or the ATP gaps for the rakyat, considering increased cost of living burdens. So any thoughts on that? And also the fact that superstructures from politics to the healthcare system has to be cognizant of the fact that a ringgit today is not worth what a ringgit used to be worth even 4 or 5 years ago. Well, the ability to pay is still okay with the middle class, but is increasingly biting the lower middle class. Sure. Particularly when they seek private care. But if someone has, or some member of one's family has a catastrophic illness, something like heart attack, cancer, stroke, then there are studies from the University of Malaya which indicate that families or individuals face financial ruin. And this is certainly not what we want in our country. So the ability to pay depends on whether one is seeking private or public care. Sure. Public care is nominally cheap, but the payer is the taxpayer. And the taxpayer comes from you and I. That's right, exactly. And I think definitely if you're looking at it on a scale, as someone who also has elderly parents who do avail of public as well as semi-private facilities, we've definitely noticed the burden go up and up, especially in the past 12 to 18 months. Thank you very much for that, Dr. Lam. Now, Aini, moving into, of course, looking at the budget 2024 parameters, MOH, or Ministry of Health, received an impressive 13.5 percentile raise of allocation. That's a 41.2 billion allocation. What are, however, some arguments in favor of actually allocating even more towards the Ministry of Health? 5% of GDP at least, and why is this somewhat of a golden figure that we ought to strive for? The 5% of target of public health spending, to be specific, public health spending relative to GDP is actually necessary for us to maintain universal health coverage and public healthcare system. Universal health coverage refers to all peoples have the access to a full range of essential and quality health services when they need it without going through financial hardships. As Dr. Lam rightly pointed out, Malaysia's public health expenditure has stagnated over the past decades. Just to some figures, in 2021, Malaysia spent 5.1% of GDP on health in total, and slightly over half of it was spent on public healthcare expenditures. And with the rising, as you point out previously, the continued rise in NCDs and population aging, there's an increasing cost of healthcare. At the same time, we have seen many news about the chronic underinvestment of public healthcare, and this is associated and it is reflected in some of the shortfalls in the health outcomes and health system performances, such as overcrowding, low quality of care, long waiting times, and also many issues among the healthcare personnel. So in order for Malaysia to continue providing universal health coverage to our populations at a public healthcare system,
it's certain that Malaysia will need to increase our public health expenditure to 5% of GDP for the entire population. Right. That absolutely makes sense, because quite often comparing Malaysia's relatively very low public healthcare costs to maybe any other countries, not just regionally but globally, the conversations amongst Malaysians or even on social media whenever the topic comes up is that we should be thankful that we pay, for example, just RM1 for registration, etc., right? But to stay cognizant of the fact that at the same time we can actually help close that overcrowding and ensure it doesn't happen, but it requires more budgeting. Now, going into the fact... Can I just yes, of interject course. here? Sure, Dr. Lam. You know, we, Malaysian, aspires to be a developed country. Absolutely. The OECD countries expend about 8 to 10% of their GDP on health. Now, for us, we are spending much, much less than that. And I've been told that if we are to spend 5% of our GDP of health, the health budget for 2024 will have to be double. So, of course, health cannot take everything in the budget. Naturally. So there has to be a plan by the government to make a graduated increase in the percentage of GDP that goes to health, public health care. Maybe an increase of 1% every year or something like that. So that we at least reach those double figures, hopefully, right? Great. Thank you for that, Dr. Lam. Aini, if I could also then ask you to expand upon what recommendations are there then for reframing healthcare as investment for the Rakyat's future, especially when we're looking at social and economic well-being and how they are fundamentally interlinked. It's not just about, for example, having hospitals available, doctors available when someone falls sick, right? Okay. I think if we really want to pursue seeing health as an investment rather than expenditure, we need to recognize that good health has a value. And if we look at social economics values, oftentimes with good health improvement, the social and economic values is very likely far outweigh the initial cost of investment, as you called it, the expenditure in the first place. And another perspective is that poor health has a very substantial cost, economic loss to the country. Take, for example, the estimated expenses of direct healthcare costs of managing 3 common NCDs in Malaysia, namely diabetes, cardiovascular diseases, and cancer, together with productivity losses, is estimated to amount to 22.5 billion ringgit, which is equivalent to around 1.56% of Malaysia GDP in 2017. That was in 2017. Oh yes, definitely the figures have changed a lot since then. In fact, actually the latest data shows we spent 4.38 billion on diabetes management alone for the calendar year 2022. Yes, but I think the most important narrative that we should constantly push forward is that health is a fundamental human right, and the right to health is as important as the right to education, housing, food, work, and information. All these basic, food is a basic right. And the government has the responsibility to ensure that our people have the access to access to health, and their right to health is protected and ensured. Definitely, and I'll go a lot deeper into the nutrition angle of it in just a little bit. I'd like to sum up in one word. Sure, Dr. Lam. Health is wealth. Health is wealth indeed. And from there, Dr. Lam, I'd like to dig deeper, because particularly speaking about access and ensuring it's equitable. So how can the Budget 2024 allocation actually, in your perspective, help to address the needs of deeply underserved communities around Malaysia? Let's focus for a little bit, shall we, on the Orang Asli in particular, which you have written a little bit about, particularly when it comes to the fact that they have a lot more impact from the ongoing shortages of personnel, as well as subpar equipment, facilities. The 2024 budget has already been allocated, so I don't think we can do anything about the 2024 budget. But we can certainly influence the 2025 budget. And I think the government has a duty to take care of the underserved areas in the country, not only the Orang Asli, but also the Orang Asal in Borneo.
And also in the city centre itself, the people in the low-cost flats. You may have remembered a few years back, UNICEF came out with a study that found that there were malnourished and stunted children in the low-cost flats in Kuala Lumpur. That's right. So these are the areas that the government should focus on. And it is not just giving them monetary handouts. It's not going to make substantial difference. I think the monetary handouts should be premised on the recipients doing something for themselves. I'll give you an example. Yes, please. If you have a diabetic or you have a hypertensive person, if they're not diagnosed, there has to be some monetary incentive to go for screening, get diagnosed. If you have been diagnosed, there has to be some incentive for them to get treated and to have their diabetes or blood pressure control. That would be far better than just giving monetary handout on a periodic basis and having no result at the end of the day. Fair enough. For example, our latest stats show that roughly about 20% of the adult population in Malaysia, for example, actually does have diabetes. But one absolutely has to wonder, is that the true figure? And it really makes me think of how useful it might be if we were actually using an incentive-related model. I think that is a true figure because the Ministry of Health carries out this morbidity survey every decade. So this was from the 2019 survey. That's right, correct. 1 in 5 of the population are diabetics, very high. Very high indeed. Half diagnosed, half undiagnosed. There you go. Of the diagnosed, the diabetic registry tells us only 30% control. The rest not control. Burden of care definitely increases with every year, right? From there, Dr. Lam, moving into another key 2023 event for the healthcare industry, which was the nicotine delisting from the poisons list on 1st of April. What are some of the medium to long-term anticipated NCD impacts from this, especially for, let's look at just Malaysian youth first? That delisting of the nicotine from the poisons list was a monumental bungle for which the previous minister has to be held accountable. Nicotine addiction is synonymous with vaping addiction now. It used to be synonymous with tobacco addiction. So the effects of nicotine delisting means that various companies can advertise, can promote and sell nicotine products. Tobacco companies can sell nicotine products, and there is no inhibition or regulation against anyone purchasing these products, including the young people of our country. The Control of Tobacco Products Act has a big error in it. It didn't list smoking devices in the Act. That comes under Ministry of Domestic Trade and MITI. Now, we all know that vaping products can be used not only to vape nicotine, but cannabis. So, you can have somebody producing a product which can be used for multiple purposes that will contribute to drug addiction, that will also contribute to the effects of tobacco addiction, which is the same as vaping. So is there anything which can be done from an intervention perspective? Because ultimately the burden once again is most likely going to fall upon primarily the public healthcare system. There is a new Minister of Health. Hopefully he just put nicotine back on the tobacco list. It doesn't require him to go to Parliament. He just needs to sign it in the Gazette, and there it is back on the nicotine list. Whilst the regulations for the Control of Tobacco Products Act go through their various scenarios and then are put in place. But certainly the Ministry of Health will also have to
synchronize the act together with the domestic trade and MITI with regard to the nicotine, the vaping products, the devices, because that comes under a different ministry. Correct. So trying to harmonize that as well as not having to go to Parliament to do all of it. Thank you. We hope that recommendation is heeded. Aini, from there moving along. Now, of course, two of Malaysia's top 3 NCDs contributing to the early deaths, heart disease, cerebrovascular disease, are also closely related to lifestyle choices that, of course, do not happen in a vacuum. Now, let's perhaps go through and break down Malaysia's health report card and where we could actually be doing a lot better. You are right, that is a growing NCD crisis in Malaysia, and is very closely related to poor lifestyle choices such as sedentary lifestyle, not being active enough, poor dietary intake such as insufficient fruit and vegetable consumption, and smoking. And Malaysia Health Report is, I would say, far from satisfactory. Obesity and overweight are prevalent among Malaysian adults and children. And anemia, which is a condition caused by the lack of iron, which can be obtained from food sources, is affecting about 3 out of 10 women of reproductive age. And more constantly, 1 in 5 children under the age of 5 are stunted. And at the same time, Malaysians' healthy behavior, like what I mentioned just now, are lacking. And this, of course, is more than just an individual choice. This is also something that's affected by the social and environmental factors that we see in our countries. And these poor lifestyle choices does not just increase the risk of many diseases, such as NCDs, they also affect our quality of life and even mental health negatively. But the good news is these lifestyle choices are modifiable, meaning with the right actions and timely interventions, and the NCDs are preventable. So answering your question, I think there are many policy entry points that are very useful to help tackle the growing health problem we have in the country, but I'll keep it to 3 priorities. Sure. So we are not short of good nutrition policy in Malaysia. But the bigger challenge lies in the uptake, implementation, compliance, and expansion of this nutrition policy. So firstly, we need to ensure that the nutrition policy we have are friendly and supported by the relevant stakeholders to be implemented, alongside regular evaluations to identify the enabler and barriers so that we can continue to implement this and expand this to the national scale. And second, we need to acknowledge and actively address the broader social environmental factors that drive obesity, diabetes, and many other NCD in the countries in our nutrition policies, meaning we cannot keep telling people to eat healthy and be active. We need to do more than that to tackle the social environmental factors that causes them not being able to be active or eat healthy. And thirdly, I think it's crucial to also undertake both nutrition-specific and nutrition-sensitive strategy both at the same time to tackle malnutrition in all forms. What does that actually mean? Nutrition-sensitive versus nutrition-specific? Nutrition-specific strategies or interventions directly target malnutrition and usually on targeted groups such as children and pregnant women. Examples are micronutrients, supplementations, breastfeeding promotion, and school feeding program. Nutrition-sensitive interventions, on the other hand, are those usually main objective is not on nutrition, but they can indirectly influence food and nutrition-related factors. And they are usually a more wider range of policy, including healthcare, education, city planning, agriculture and food trade, social protection, and also labor. So some of the examples include increase the walkability of the city and increase the access to health facility or even healthy food sources. Fantastic. So clearly the strategies are already there and they're available. It's all about whether or not they will be recognized first and then, of course, implemented successfully. Yes. Dr. Lam, Aini, thanks so much for the discussion and so far. We take a short break. Don't go anywhere. We'll be right back with Niaga Spotlight.
adik-adik, jom belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Welcome back to Niaga Spotlight, still with me, Tamina Kalji. And today, of course, we are covering the very interesting issue of health economics and Malaysia's NCD burden. Dr. Lam, so continuing the discussion, now Aini, of course, was actually focusing on telling us a little bit more about Malaysia's health report card. Tell us more about the Malaysia Health Board, which was actually in place some time ago, and why it's actually necessary to have such mechanisms to ensure that a population is pretty well informed. Clearly, there are huge gaps that have been forming with regards to NCDs particularly. The Health Ministry's studies on health literacy indicate that only about a third of Malaysians are health literate. So there are 2/3 that are not so health literate. Now, a lot of the things that can be done and should be done to get a behavior change has to be done through health promotion and health education. A health promotion board was established in late 1990s by an act of parliament. Right, that's very interesting. And the health ministry did away with the health promotion board, I think 7-8 years ago. Now, was it because the goals or the targets had been met? Not because goals and targets were met, but because they felt that the board wasn't doing what they were supposed to be doing or whatever reason. But having said that, that comes under the Minister of Health. The Minister of Health can easily give directions to the board to carry out specific tasks. Now, health education is done by a unit, not even a department in the Ministry of Health. How many messages do you get in a one working electronic, or print, electronic or social media about a balanced diet, how to feed your baby, why breastfeeding is better than bottle feeding? Nobody tells that. Don't go and take fast food. But at the same time, of course, the attractions, the promotions are all around us all the time, right? The challenges are from the vendors of these whatever products. But the Health Ministry has a duty to counter those challenges, and the messages put across has to be in language that the lay person can understand. A lot of scientific things are very garbled, so it has to be in very plain language. Very true. Aini, if I could dig a little bit deeper on that, with regards to particularly looking at our NCD diabetes burden, of course, the Malaysian dietary guidelines, they do have a recommended total daily sugar intake, for example. But just so that we can be clear about it, what is it exactly, and how can people, the average person, go about their day, all the way from a small school child to those of us who work in offices, etc., to the elderly? How can we go about our day making sure that we're not exceeding our daily sugar limits, for example? I think it starts by, of course, ensuring the public are educated in the first place, educated in the sense that they are aware about health, are interested to learn about health information, are interested and are motivated to pursue these health goals. But in our society, in many parts of the world, it's often not the case. Again, like what I mentioned just now, it cannot be an individual responsibility. Government has to be there to make sure that it's an environment, a supportive environment that prompt people to make these healthier choices. For example, if you talk about sugar, the reason our sugar tax, or more precisely, the sugar sweetened beverage tax, is something that actually can disincentivize or discourage consumer from purchasing the high
the beverages with high sugar content and go for the healthier options with increasing the price of the sugar sweetened beverages. Absolutely. So lots of food for thought over there. Sugar was subsidized by the government until very recently. Very true. And you are subsidizing a poison for the public. Very plainly put. The sugar tax should have been introduced decades ago. And perhaps to manage it from there on in. Yeah. Looking towards another NCD which is not very much mentioned, particularly because we have limited data around it. Dr. Lam, let's look at long COVID and also the potential for this to be a public health NCD burden. There's brand new data that's come out from the University of Birmingham, published just this week, that shows that in the UK at least, almost 1 million patient healthcare records show about a £23 million extra bill for GP and primary care appointments, this happening 12 weeks after COVID diagnosis. Thoughts on the Malaysian ecosystem? When COVID occurred, the UK NHS established long COVID clinics. So they have data from those long COVID clinics. And I think they perhaps of all the countries in the world have a very good database. We have had 5.2 million COVID cases in Malaysia. The only data that you can find in the literature on long COVID are about 700 odd cases from University of Malaya and about 500 odd, less than 500 cases from Port Dickson. Now we have in the Ministry of Health, National Institutes of Health. Right. When COVID occurred, this was a golden research opportunity for researchers or whatever they were inclined to do. And still today, we don't have data on long COVID in Malaysia. Does it occur? Many of us believe that it occurs. The definitions are not great. There's still dispute about what the definitions are. But certainly, I think for active practitioners, we will want to know what are the common symptoms, how they can be alleviated, and what are the approaches that we can take. But we don't even have that data. So it's important to first set the parameters for data collation and then, of course, proceed from there on in. You have to know from the data what are the patient risk factors, what are the symptoms, and how to approach it. But you don't even have the patient profiles, the risk factors. Saying that you are a senior citizen, you are a youngster, you're more likely to get it, is just not good enough. Exactly. Now, I just wanted to also put it out there, as for coming from long COVID, especially looking at what the burden has been, it's not only about extra expenditure and a bit more strain on the healthcare system itself. It also has to do ultimately with actually economic productivity, right? Yes. So any thoughts on the fact that whatever it is, governments worldwide need to be a bit more cognizant of the fact that eventually this will lead to folks being more and more disabled, less and less able to take part in their daily lives? Aini or even Dr. Lam, any thoughts on it? You know, I call for a Royal Commission on the management of COVID. Basically so that we can learn lessons for the next pandemic. Sure, which is definitely going to happen most likely within a decade or so. Yeah, that's what WHO expects lah. Exactly. Okay. Not to find fault. Okay, we had an emergency. There were a lot of unknowns, so we just want to know how it was managed. But the data that we have coming out, no Royal Commission has been established. That's right. The data that we have that has come out is Malaysia has the highest per capita death rate for COVID in ASEAN, second highest in Asia. Now, if you look at health indicators, death rates indicate how well the health system has coped with a condition. Fair, yes. Maternal death rates, maternal mortality in 2021 was 68 per 100,000 live births. The last time we had that sort of figure was in the 1980s. Yes. Before COVID came along, it was running around 25, 28, somewhere around there. So we should know what happened. Did the people die from COVID? Did they die from other incidental conditions?
Or a combination or of combination. them. Yeah. How many of those deaths were preventable? Absolutely. Lots of questions to be asked. Aini, any thoughts to add to that? I think I would like to add on what Dr. Lam mentioned just now about long COVID data. It's personal experience. I contracted COVID twice, and each time after I finished the quarantine or the home quarantine, I received notification on my secara to participate in a long COVID survey. Right. So I think that's a source for the ministry to collect long COVID data. But the problem is, of course, how many people actually are willing to participate in this. And see, can I just say something about my secara? Sure, I think Dr. Lam. you are aware of some questions about the security of information on my secara. And that, I think, when that happened, whatever the cause, whether it happened or not, that caused, I think, quite a loss of confidence in the application itself. I hear that from my patients, because I asked them whether they key in on the my secara. They said, no, I'm not going to do that. So public trust is very important. To gain trust is difficult. To lose trust is very easy. Exactly. But I am in agreement that perhaps we could be looking at available data tranches and also encouraging those to expand the data that we do have. Thank you. Aini, moving along from there and digging a little bit deeper into perspectives around the new 10-cent increase in sugar tax. So ideally speaking, how should the revenue from the sugar tax be utilized, and what more is required to tackle the broader NCD-related issues just from sugar consumption? Okay, I mentioned that just now. It's actually more precise to call it, even though it's more commonly reported as the sugar tax, it's actually more precise to call it the sugar sweetened beverage tax, because it's taxing specifically on sweetened beverages. Only, right? And at the commercially packed beverages that we usually find in supermarket and grocery stores. Take, for example, coffee. If you buy a canned coffee in the supermarket that has sugar level above the taxable threshold of the sugar sweetened beverage tax, it is very likely taxed, means the prices will be increased because of the tax. But if you purchase, let's say, coffee from a restaurant that is super sweet, it's untaxed. Untaxed. And if you purchase pre-mixed 3-in-1 coffee, that's again untaxed. So it's sugar sweetened beverage tax. So ideally, I would think the tax revenue should be spent on promotive and preventive health-related programs, such as NCDs, screening activities, and diabetes awareness campaigns, instead of allocating it for diabetes treatment and dialysis centers. But it's also very careful not to earmark this tax revenue just for specific expenditures, because the intention here is to increase the public health fund, especially for the promotive and preventive health-related programs, not to restricting the already very limited public health investment. Fair enough. The tax on sugar, sweetened products, the tax on alcohol, the excise tax on tobacco should be set aside and taken out from the general consolidated fund to be allocated to the health ministry for ingin mengumumkan beberapa lagi inisiatif tambahan untuk memenuhi permintaan pengangkutan awam yang tinggi sempena dengan Tahun Baru Cina yang akan datang. Langkah-langkah ini merangkumi sektor penerbangan, rail dan bas seperti berikut. Penerbangan tambahan daripada Kuala Lumpur ke Sabah dan Sarawak oleh Batik Air. Yang kedua, penambahan trip ETS KTM dari Kuala Lumpur ke Ipoh dan Padang Besar. Dan ketiga, pembukaan permohonan lesen perubahan sementara LPS untuk bas tambahan. Yang pertamanya, penerbangan tambahan. Saya mengambil maklum bahawa semua tiket penerbangan ekonomi dari Kuala Lumpur ke Sibu bagi 3 hari sebelum Tahun Baru Cina telah habis dijual dan tiket berbaki adalah hanya untuk kelas perniagaan. Mengapa Sibu? Ya, yang pertamanya memang KL ke Sibu itu tak banyak penerbangan pada waktu-waktu biasa. Sebab kebanyakannya penerbangan kepada Kuching memang banyak flight, KK banyak flight,
dan tempat-tempat lain. Tetapi untuk Sibu ini permintaan yang cukup tinggi, dan saya difahamkan untuk sektor KL Sibu ini memang sekarang ini tak dapat tiket lagi. Mungkin ramai yang belum dapat tiket untuk balik ke Sibu. Susulan itu, pihak kami telah meminta kerjasama Batik Air Malaysia untuk menyokong usaha Kementerian Pengangkutan untuk menambah baik kapasiti penerbangan dari Kuala Lumpur ke Sibu. Sukacita saya mengumumkan bahawa Batik Air Malaysia telah menyambut seruan kerajaan Malaysia dengan menawarkan penerbangan tambahan untuk 6 dan 7 Februari. 6 dan 7 Februari 2024. Saya juga mengambil maklum bahawa mulai 8 Februari 2024, Batik Air yang sebelum ini hanya menyediakan perkhidmatan penerbangan dari Kuala Lumpur ke dua bandar di Malaysia Timur, iaitu Kuching dan Kota Kinabalu, akan memulakan perkhidmatan berjadual ke Sibu dan Tawal. Jadi penerbangan tambahan itu merupakan satu laluan baru untuk Batik Air, di mana pada mulai 8 Februari mereka akan ada regular flights ke Tawal dan juga ke Sibu. Tetapi saya telah minta mereka supaya awalkan untuk Sibu, awalkan 2 hari dan tambah penerbangan ekstra supaya untuk menyahut ataupun menambah kapasiti supaya dapat memberikan lebih ramai lebih banyak peluang kepada mereka yang belum dapat tiket. Sebagai menyokong mesej ataupun usaha kerajaan yang menekankan nilai ihsan dalam kerangka Malaysia Madani, Batik Air juga telah bersetuju untuk menawarkan tambang ekonomi harga tetap pada RM399 untuk laluan sehara Kuala Lumpur ke Sibu untuk 6 sehingga 9 Februari. Tambang khas ini akan terpakai untuk 8 penerbangan Batik Air dari Kuala Lumpur ke Sibu bagi perjalanan daripada 6 sehingga 9 Februari. Penjualan tiket akan bermula serta-merta. Jadi untuk 8 penerbangan ini, 3 pada 6, 3 pada 7 dan 2 pada 8 Februari, semuanya akan menggunakan harga tetap pada RM399. Untuk makluman, inisiatif ini adalah sebagai tambahan kepada tambang tetap oleh AirAsia yang telah saya umumkan pada minggu lepas, dan juga tambahan 20 penerbangan oleh Malaysia Airlines dari Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak untuk musim Tahun Baru Cina setakat 4 Januari 2024. Sebelum ini, saya juga telah mengumumkan subsidi harga maksimum untuk tambang penerbangan ekonomi bagi laluan antara Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak dan Labuan yang akan terguna pakai 3 hari sebelum perayaan Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Hari Gawai, Pesta Keamatan dan perjalanan Christmas bagi tahun ini. Saya nak jelaskan yang pertamanya bahawa dasar yang telah pun kita umumkan ialah kita telah tetapkan harga maksimum untuk semua penerbangan dari Semenanjung ke Sabah Sarawak untuk 3 hari sebelum musim perayaan. Semua musim perayaan utama untuk Sabah Sarawak. 3 hari sebelum musim perayaan itu, harga maksimum ialah RM599. Okay? Tetapi bukan bermaksud semua tiket RM599. Dia boleh jual lebih murah, okay, daripada RM599. Yang awal beli itu lebih murah daripada RM599. Tetapi untuk mana-mana tiket yang telah melambung ataupun naik melebihi RM600, ia mesti dijual kepada pengguna maksima pada RM599 sebelum ditambah cukai dan charge yang lain-lain. Yang lain-lain itu akan ditampung, bakinya akan ditampung oleh kerajaan. Tetapi pada masa yang sama, kita juga menggalakkan syarikat-syarikat penerbangan untuk juga menawarkan harga tambang tetap untuk penerbangan-penerbangan tambahan. AirAsia telah pun saya umumkan pada minggu lepas, dan apabila diumumkan, dalam tempoh 2-3 hari saja hampir semua tiket telah habis dijual. Jadi hari ini ada satu tambahan lagi untuk sektor KL Sibu, untuk tarikh-tarikh yang telah saya sebutkan, dia dijual pada RM399 one way, tetap untuk semua kelas ekonomi. Jadi ini yang sesuatu yang telah pun merupakan tambahan daripada Batik Air. Okay, yang lain itu akan untuk penerbangan-penerbangan lain untuk 3 hari sebelum musim perayaan. Mana-mana penerbangan biasa
ia ditetapkan maksima pada 599. Yang keduanya perjalanan tambahan KTM BTS. Kementerian Pengangkutan melalui Kereta Api Tanah Merayu Berhad KTMB juga ingin mengumumkan penambahan 6 perkhidmatan train elektrik ETS setiap hari seperti berikut. 4 perkhidmatan tambahan sehari bagi laluan KL Central Ipoh, KL Central pada 7 Februari hingga 13 Februari 2024. 2 perkhidmatan tambahan sehari bagi laluan KL Central, Padang Besar dan KL Central pada 7 hingga 10 Mac, 7 Februari hingga 10 Mac 2024. Untuk makluman, 2 daripada 4 perkhidmatan tambahan KL Central Ipoh, KL Central adalah train express yang hanya akan mengambil masa 2 jam sehala berbanding masa perjalanan biasa iaitu 2 jam 40 minit. Jadi 2 daripada 4 perkhidmatan itu dia tak akan berhenti di stesen-stesen yang lain. Ia hanya antara KL dengan Ipoh saja. KL, KLO dan Ipoh. Ya. Jadi maksudnya hanya berhenti di KL Central dan juga di stesen Ipoh. Jadi semasa mereka membeli tiket mesti memberikan perhatian. Kalau umpamanya dia nak balik ke Kampar, dia tak boleh ambil express lah. Dia kena ambil satu lagi train yang berhenti di stesen-stesen utama. Okay. Train express ini hanya akan berhenti seperti yang saya katakan 3 stesen saja, iaitu KL Central, KL dan Ipoh. Keseluruhan tiket tambahan yang ditawarkan sepanjang Tahun Baru Cina dan cuti sekolah adalah sebanyak 29,526 tempat. Untuk 32 perkhidmatan ETS sedia ada, jumlah tiket yang ditawarkan adalah sebanyak 10,180 sehari. Okay. Dan kebanyakannya telah pun dijual, telah dijual. Tiket-tiket train tambahan tersebut akan mula dijual kepada orang ramai bermula pada 15 Januari. 15 Januari hari Isnin. Okay. Iaitu Isnin depan pada jam 12 tengah hari. Orang ramai boleh membuat pembelian tiket melalui aplikasi KTMB Mobile, Kids dan juga di kios-kios tiket yang tersedia di semua stesen-stesen utama KTMB. Inisiatif ini diadakan bagi memenuhi permintaan penumpang yang tinggi ketika musim perayaan serta menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam untuk pulang ke kampung halaman dengan selesa dan selamat. Para pengguna juga disarankan agar merancang perjalanan mereka untuk tiba awal di stesen bagi urusan dokumentasi di pintu masuk. Dan terakhir, lesen perubahan sementara LPS perayaan. Bagi menampung permintaan bas yang tinggi, Kementerian Pengangkutan melalui Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD akan membuka permohonan lesen perubahan sementara LPS perayaan bermula 15 Januari sehingga 2 Februari 2024. Permohonan ini akan membenarkan bas kategori lain untuk menawarkan perkhidmatan membawa penumpang balik kampung sempena musim Tahun Baru Cina sekiranya menepati syarat. Tempoh salaku LPS ini adalah daripada 7 Februari sehingga 18 Februari 2024. Langkah ini pada tahun lepas berjaya menambah sejumlah 296 buah bas dan dijangka bilangan ini akan lebih tinggi bagi tahun ini. APAD juga telah mengeluarkan surat peringatan kepada semua pengendali terminal bas untuk menambah kaki tangan dan kaunter tiket bagi mengurus penambahan penumpang. Penggunaan tiket bersama kod QR juga digalakkan agar tidak perlu ke kaunter. Operasi bersepadu bersama pihak JPJ dan PDRM juga akan dilaksanakan bagi menjamin ketersediaan pemandu dan keadaan fizikal bas supaya selamat digunakan sepanjang musim perayaan ini. Secara kesimpulannya, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua agensi terlibat di bawah Kementerian Pengangkutan dan juga syarikat-syarikat sektor pengangkutan yang telah bertindak seiring dengan hasrat kerajaan untuk memudahkan pergerakan rakyat Malaysia pulang ke kampung. Diharapkan koordinasi yang erat, teratur dan bersepadu oleh pelbagai pihak dalam sektor pengangkutan boleh dijadikan contoh untuk merancang pergerakan penumpang pengangkutan awam untuk perayaan-perayaan akan datang. Seperti yang saya katakan dan tekankan, ini bukannya one off tetapi pendekatan yang sama akan digunakan untuk semua musim perayaan. Selepas Tahun Baru Cina, immediately kita akan juga lancarkan inisiatif untuk Hari Raya Aidilfitri. Sebab Hari Raya Aidilfitri pada bulan April. Jadi kita selesaikan dulu musim Tahun Baru Cina. Sejurus selepas musim Tahun Baru Cina, kita akan pula umumkan inisiatif-inisiatif untuk musim Hari Raya Aidilfitri. Okay. Akhir kata, saya mewakili semua pengguna, mewakili
semua pengguna pengangkutan awam ingin menyatakan rasa hutang budi terhadap pekerja-pekerja pengangkutan awam yang akan terus berkhidmat pada musim perayaan agar rakyat Malaysia dapat kembali ke pangkuan keluarga dan dengan selamat. Jadi pekerja-pekerja dalam sektor pengangkutan awam, baik penerbangan, baik train, baik bas, memang berkorban banyak kerana mereka juga perlu menambah trip mereka. Mereka juga perlu bekerja tambahan masa. Dan usaha ini memang sesuatu yang amat baik kerana ia dapat memberikan peluang kepada lebih ramai rakyat untuk balik ke pangkuan keluarga masing-masing. Terima kasih. Ya, sorry. MY Airline is said to have been gotten a Middle East investor, and MAFCOM, they have asked for a conditional license from MAFCOM. Do you know anything about that? We are meeting them shortly. Okay. We want to hear from them first. We are not sure what is the proposal, what is the condition, but we are meeting them today. In fact, we want to hear what is the proposal, what is the status right now, and our priority number one is that whatever application they want to make, there are few conditions that they impose. If they want to restart their operation, firstly, they have to make every effort to make sure all the refunds previously must be made, must be realized, that everyone must be refunded first. Secondly, whatever dues to the staff must be paid. So if they can fulfill these two conditions, then only we start to talk. Without these two, no way that we can compromise. And thirdly, of course, all the other, in terms of their safeties, in terms of their applications, have to follow normal procedure. Would you ensure, as this is said to be a Middle East investor, would you ensure that the investors are 51% Malaysians? That is our policy. That is the law. That the licensee must be 51%, majority owned by a Malaysian company. It must be majority held by Malaysians. That, of course, we will go through the normal process. MAFCOM will go through a thorough process to ensure that. Okay. In fact, Batik Air is 51% owned by Malaysians as well. Wadi, just out of curiosity, why are all the flight tickets offered only one way, not two ways? What? Just out of curiosity, why are all the flight tickets offered just one way and not two ways? Because people balik and have to come back. Because people rush to go back on that few days. So you can't change the date of Chinese New Year, right? You can't change the date of when do you have reunion dinner. Okay, it's fixed. For this year, 9th of February, you have to go back for reunion dinner. So everyone will rush for that 2-3 days period to go back, in time to celebrate Chinese New Year, for reunion dinner for first day of Chinese New Year. But when they come back, we don't know. Somebody will spend 1 week at their home, somebody will spend 2 days, somebody will spend 2 weeks. So the normal flight still applies. So you don't have that pressure in terms of pricing for the return sector. So usually return sector we also monitor, but usually return sector the price pressure is not as high as going back to celebrate. Maybe tanya mengenai isu Alaska Airlines. Laporan berita antarabangsa melaporkan ada penduduk di sana menemui pintu yang tercabut daripada pesawat Alaska Airlines itu tertulis made in Malaysia. Itu kita belum terima apa-apa maklumat lagi. Saya tak boleh komen. Sebab itu yang pertamanya dia bukan bawah kawal selia kita. Dan saya tak boleh bagi satu komen yang secara umum. Dan kita pun tak tahu sama ada itu sahih atau tidak. Itu hanya mengikut laporan media daripada seorang pemerhati ataupun orang ramai. Okay. Jadi apa-apa kalau ada laporan secara rasmi daripada pihak syarikat penerbangan itu, kita akan minta supaya CAM untuk melihat kepada aduan tersebut. Baik, yang train express tu, yang dua express tu, dia tambang berbeza dengan yang lagi satu ke atau sama tambang saja? Tambang sama. Maybe you said that this year you will stop all these safety campaigns during festivals only, and then you will stop push all these launches, the budget for launches, the allocations to campaigns. How much would you actually
would MOT actually save by not doing it during festivals only? Easily a few 100,000. Okay. Usually we spend at least 200,000 for one launch. At least 200,000. Just to makan, goodies bag, put up tents, PA system. As I said, I mean, I don't find it very useful in terms of, or meaningful in terms of that kind of launching, because usually we just have a media event. I mean, I can have a media event without any cost, right? I can still give the message through the media by calling you to come to Ministry of Transport instead of putting up a big tent and all that. So, and that is, to me, is form, not the substance. What I want to impress upon the ministry and the public is that we must focus on the substance of safety, not the form of the safety. So all these launches, I think, unnecessary. As I mentioned, the enforcement is still ongoing. Whatever work that JPJ needs to do, they will still go ahead. I'm not stopping the enforcement. So don't get me wrong, operasi tak berhenti. Operasi tetap jalan, operasi bersepadu tetap jalan. Yang hanya kita tak buat ialah majlis perasmian saja. Setiap tahun kita buat majlis perasmian. Tak payahlah rasmi-rasmi ni. Buat je. Jalan je. Okay? Jalan terus saja. Bermula tahun ni. Ya? Ya, bermula tahun ini semua musim perayaan saya tak akan buat. Okay. Okay. Yang buat tu mungkin swasta tu buat. Okay, ada juga pihak swasta jemput saya. So kalau mereka buat itu atas bajet mereka lah. Kalau katakan konsesi lebuh raya nak buat ataupun syarikat pembuat kenderaan dia nak buat, itu terpulang kepada mereka. Sebab itu tak melibatkan bajet kementerian. Yang saya berhentikan ini bajet kementerian. Sebab bajet kementerian ini kita akan gunakan peruntukan itu untuk tujuan mungkin kempen yang lebih baik, kempen pendidikan yang lebih baik. Mungkin kita gunakan umpamanya apa yang kita gunakan dan belanjakan banyak tahun ini ialah untuk membeli topi Khaleeda, helmet. Satu helmet RM55 kita beli. Okay. RM55 kita bagi percuma untuk tukar lah. Dan I mean, to our surprise, apabila kita buat kempen itu, kita tengok helmet yang begitu teruk yang kita terima tu, ribuan. Tiap-tiap kali kita buat program tu, ribuan helmet. Orang beratur panjang tukar helmet baru. Maksudnya mereka tak beli ataupun tak menggunakan helmet yang baru. Jadi lebih baik kita gunakan peruntukan itu, tambah lagi banyak helmet, kita bagi kepada orang ramai. Just following up on the Alaska flight thing, because has NTSB contacted Malaysian authorities on this? At the same time, CAA previously has requested airlines to check the rudder system of Boeing 737 MAX 8 because we are running the variant of it. Does it mean that has there been any updates by now? Yeah, I can invite Captain Rozman to say something on that. For the MAX 8, all has been checked. Malaysia Airlines and Batik Airlines, all has been checked. But it's recommended. MAX 8 is recommended, it's not necessary. For MAX 9, it is mandatory. So there's two different things. So for MAX 8, it's recommended, and we recommend it to the airlines, and they have completed the checks. So what are the reports that you have received now? Nothing, no findings. No findings. Okay, and also for YB, so we're making for the deadline for R5 proposal on the E-sisa project, which is due on Jan 15, the deadline is Jan 15. Yeah, the deadline remains. Yeah, does it mean that we are ready right now? No, the deadline means that they have to submit the document, RFI document, by 15th of January. So after 15th of January, then my HSR will do an evaluation. Then only then they will shortlist which other companies can go to another level. This is not even RFP yet. It's just RFI. So it's not a detailed proposal yet. Just a request for information of how they want to do it. Last question. Okay, come. Anything? Okay, thank you. Okay, kalau tak ada, terima kasih banyak. Thank you so much. I'll take maybe 2 photos. One with Batik first, then the other one is KTM, okay? Just to be fair to them. So can we take the recorder first? Okay, thank you. Ya, satu lagi.